क्या हो रहा है? हाँ भाई, पार्क है क्या है? क्या तरीका है बैठने का? कहाँ रहती है? हैं? तो फ्रेंड इस तरीके में बैठती है? उसके घुटने में प्रॉब्लम है, तो टीवी घुटने का पेशेंट है वो। घुटने का प्रॉब्लम यही दवाई सही ना- करेंगे, घुटने का प्रॉब्लम तुम सही करोगे। রাতের আধারে পার্কের কোণার বেঞ্চে প্রেমিকের পায়ের ওপর পা তুলে বসেছিলেন প্রেমিকা। সবকিছু ভুলে এক মনে প্রেম করছিল ওই যুগল, কিন্তু হঠাৎই দৃশ্যপটে হাজির স্থানীয় কাউন্সিলর। প্রেমিক প্রেমিকাকে এ অবস্থায় দেখে খুবই আগ্রাসী হয়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন ওই যুবক ও তার প্রেমিকাকে। এক পর্যায়ে ওই নারী কাউন্সিলর প্রশ্ন করেন কেন ওই তরুণী তার প্রেমিকের পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন। উত্তরে ওই যুবক বলেন তার প্রেমিকার পায়ে ব্যথা, তাই সে পা তুলে বসেছিল। क्या हो रहा है? हाँ भाई, पार्क है क्या है? क्या तरीका है बैठने का? कहाँ रहती है? तो फ्रेंड इस तरीके में बैठती है? उसके घुटने में प्रॉब्लम है, तो टीवी पेशेंट है वो। घुटने का प्रॉब्लम यही दवाई सही ना- करेंगे, घुटने का प्रॉब्लम तुम सही करोगे। কিন্তু তাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেননি ওই মহিলা কাউন্সিলর। একের পর এক উত্তপ্ত বাক্য ছুটতে থাকেন ওই যুগলকে লক্ষ্য করে। শুধু তাই নয়, তাদেরকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দিতে থাকেন বারবার।